apa rin setia seingat ke pangeran. Orang mangkin ni kasi ingat ke pangeran, pun pak repan ko di tengah tasik jabo angin nga riawa. Ingat ke pangeran. O tabi na pak repan bo dinengi pesawat, mangkat ke Mekah, depak ke atas pas turbulensi. Makita tu mana bejeng royang katan. Ya Allah, pasalamat lagi. Iya. Minta tu mana bejeng nyebut ya Allah. Dan pangeran asanul laporin dia. Mungkin parapan sehat, terus pasti ingat sekali ke pangeran. Sanlay fonis pun dokter sampian pak gagal ginjal nih kah. Ingat ke pangeran pak. Muntah apa nyari tasbih sebaling raja pada japlong jadi. Dan malaikat dia arah pak aring sejati. Jadi berimu lana tak tahu mantau ke betul na masjid. Setia pak tasbih na pada ben tempung gila saya gitu. Nah, iya drop ngedrop benar. Nila na kadang Allah panika parloh apa ring kabereen ka kaula ben sampian. King makle bede ambun na sakoni, makle bede ngerim makatunya, makle bede ingaan ka Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Seteja para alim, para kiai, para guru, para tokoh-tokoh agama, sesana osa abdina tak nyebut asma agung epon setong persetonga namung tak ngurangi rasa hormat abdina dek ka beliau seteja. Abdina sangat ta'zim, sangat taat. Malar manter paring ngalancong umur dalam keadaan sehat bantu si Allah kaangkui merte abdina ajunan seteja nucu dek karidan Allah. Langkong-langkong dek keseteja pengurus takmir masjid Nur Taubatul Muslimin, asarang imam masjid, asarang remaja masjid, juga seteja seikut berpartisipasi menyukseskan acara Isra Mi'raj malam samangken. Dek satejana abdina sangat amul jaki. Para tokoh masyarakat, langkong-langkong, kepala tisah, sarang seteja seabento pemerintahan tisah sejati. Eki leres eki. Satejana abdina banget amul jaki. Para tokoh-tokoh masyarakat selain Cakanca Banser, tim operator, sarang seteja, juru kamera, sesatejana abdina sangat amul jaki. Para tantretan kaum muslimin muslimat beletang ke satejana seampun sami-sami alengki nengi tempat kak dinto. Malar manter kaula ajunan seteja sami-samia kenging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ben manter-manter kaula ajunan seteja sami-sami kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sesami mulya, manter-manter untuk sementara paring na terang geluh kanto selesare na pengajian karena urusan ocean tada andi wa yunazzilul ghaib
urusan sematoron ocean urusan Allah. Kaula ben ajunan minta manter ta ocean oleh saking senantuaki toron tak toron na ocean Allah. Para ragu si sami mulja belum tantoh orang odi nang itunya sesoki panikah tolos sogi nang akhirat. Belum tantoh orang semul je nang itunya panikah tolos samul je nang akhirat. Belum tantoh orang seisiong tanah ngailat pelik tak kepada benik. Cema-cema kula ni kan. Karena yon siyang kabara ka temor bila siyong tanang ilik-balik ero-pero pada ben panik. Panika belum tanto kaula panika bakal teti orang mulja kulaku ning akhirat. Ben belum tantong ajunan si alongku ning ibaba panika. Sanao sa si alongku agulur ning ibaba, yon siyang makita datang ta item mo siya tak hadir. Tada ring ngaposang, tada ring lokologan, belum tanto ajunan panika mungku dek kakusya Allah ku laku bekal teti orang melas penreng kini belum tanto. Sabab kau dientunnya panika tak kening ke bay o koran kecuali situng. Saya kening ke bay o koran mulje tak mulje na sitong orang ku laku ya juna Allah. Abeen ong buan pon apapun ten apangiran ka Allah. Pasera bisaos secet romang sana abeen apangiran ongku ka Allah. Ko orang soki, ko orang live, orang tanih, orang apangkat, orang bungkalatan, orang kuluran segala nang ibaba. Muncet abeen ongkuan ongku apangiran ka Allah. Pasti orang mulja gulaku ya juna Allah. Sampai pada tebu menikah. Detan denereng orang seku laku rekening apon apol. Detan denereng orang seku laku paste soki ning ajun Allah. Paste tengki pangkat ya ajun Gusti Allah. Nomor situng saya pertama kitmanul musibah. Mun abeen iparingi ujian ben Allah tak gempang acerita kering lain tak gempang anguk-nguk abele selekona odin kau ren. Karena yakin kini kejet paparing dari Allah. Kini ketandeh cek kencerna ajunan epa bungkon lah epa setongah benku laku rajuh oleh ya ajuna Gusti Allah. Nilai nebuk cek panggempang acerita penyakit mun tede parlona cek panggempang abele acerita ka orang kasosak na ben kamalarat na abe mun king tede parlona karena tede online na acerita cek sampian jejelan la kare dua reh kita nemu bebengan cek nginjem makasapa kan de parlona kejaba king niat nginjem bese Pera cengneng ngare ju toju. Eva ngare ke boy tak ketuk je. Ben kemikiran ka apa le? Sadu malam jejelan. Kau le yakin si alongku samangkin ning ka ento penikah. Pikir nah. Tak pahla cucuntrong ka pengajian. Tan. King online aja aja sampai anda pakai toh. Nika bisa jadi perak orang beden na malolo si bade kanto. Esen na dada ningi kanto da. Saking payakin jika jena kaulaban sampian hadir ke tempat kak dintoh mana bikeng dalam rangka kang kuita ada ke Gusti Allah tak usah mang bekal rajuh bebelis dari Gusti Allah. Sepenting setong pak, setong sepenting peningnom. Kaulaban sampian tojuk ning kak dintoh cek pakar nering lain.
Cek pakarna tak nyaman kata tangke. Cek pakarna tak nyaman ke singundang. Cek pakarna todus mo tak entar. Ampun. Toju na seto. Pongpong ki buri mo walay panik. Kau leben sampian toju ning kak dito. Toju na seto. Keng karena ngarep kebelasan dari Gusti Allah lebet ngaji ben manter-manter kau leben ajunan kenging ngebelas beni sara Gusti Allah. Bekal bae de bebelis dari Gusti Allah. Mila na rin orang se pasti banyak oleh na genceran ku laku ben pasti soki ku laku. Kabere na ben tak gempang ika cerita ka orang. Pera urusan toncu taning mergem ngak dia lay ka cerita. Etakku etong kule ba ngari. Arap pale ya ria. Sa minggu lah, taning pangari aja. Ada parlo lagi ya, buk. Tak kira titi beres. Sambil cur muncur, sambil epe cetok na badai. Duh, Arya. Lah sa minggu lah. Padahal, seepa beres, saya ketahun. Tak ipanyilo sa kanli. Tak tomani kecerita ka orang siya beres. Nyongkol buja setengah kintal ikatiri iban pak bapak dia. Tak tomana cerita ka orang siya bau na cakang ban kelar. Perak karena gara-gara jaga tedung tani ngatole kasih kanan 2000 malam. Cerita na pak katahlilan ngat. Jan Gusti Allah beun sabitep tahun ni paberes bau na ban sengkok. Tak teman ni kabele kata tangke na cia bau na ban jadi beres. Urusan 2000 malam tak ni ngatole. Cerita na gele pak ke Jumatan. Khotib pak repana ceramah sampean palora cerita bau. Nika kanan deaki cek kau leben sampean lebih banyak cerita papareng cubaan pangeran penting ben papareng bagus. Ani kesimata hadaan kegenceran. Wasbir li hukmi rabbik. Pasabar baan. Kaangkui atoro apa sititi papa kona Allah. Fa inna bi a'yunina. Cek baan sakit to'ot. Tahu saka bala. Allah lah tahu. Cek baan berak pikiran keng karena andi otang lah bagi na minggu datang ibajar keng kita dak saya kebajar. Allah lah tahu. Ti naman kita iseroh odi. Oleh aseroh sepenting beda parlon na. Mon sampian intar ke dokter pacaremi kabola ke kapi. Keng mon perak ketetang krede parlon na bela penyakit buk. Mon intar ke dokter kabola ke kapi. Kau le jaga tedung tombet taning sabak ke tanah pak dokter. Ki buru jaga tedung penyakit kon ngantang gula. Ampon lama molan dribun bebe jaga tedung. Pokol petok debak gen cetek. Pokol sabolo debak katoot. Duhur debak gen tengah lah. Mari asar debak gen leer. Maurib kecetak. Isak ngoncak ke di atas sana. Kabala kapi ke dokter. Ana pabolan beda parlon makle nyeriaki tambah. Makle nyeriaki obat makle itu les resep pa. Keng mon pera aceret ke kanan ke kacere apa parlon Mon samangken mi bunten wadeki bila cege ria bagian posepon ria. Tak kira ngocak tak kira aja balik aduh saya keluar. Aduh, area lagu nongko na rin to ah. Tojo sagoni beritang ngoncur abid kelu katang mancing bidabid kelu ngarenyang nyandar bidabid kelu petangan sabarang saya kecerita. Ye eng lepat ada mole lamba ban mak. Sehat tale pagemet mole lamba epat ada ning gir-gir lorong. Bila la karere kunah intara ka masjid tak ning belah. Mun ki beten sehat, asojud normal, aruko tengah nyaman, Allahu Akbar ki sodek. Tak kenceng siapa aja ke masjid ya. Bila asojud lah tak pati bisa. Aruko lah imo nekui. Atempo lah para pada benempak roh.
Alongku biasa negeri kini telkok malangun curug ka ada. Apa aja ke masjid boy tak ning belah. Siku tak nambi selak ke kanjana. Mon ki parapan sehat ibadah nengi pasar soju tu sambian. Mon ki parapan nyaman aruko ibadah nenggir tase rukun sambian. Nengi pasar no cuko kak roh. Ningkong diri gulaku mari sopu. Ampe gen pol semono tak ikir sengernyang. Bila na tak kelar ya. Atempo la tak bisa. Atahiyat beni si kanan si telko. Malah si kacer si telko. Abo juga ke masjid boy tak ning belah. Lah kancan tak milu keneng ah. Nah, yumi lan pong kau leben sampian ki depan mangkin. Cek patenya banyak seroh. Tanda nareng oreng sebekal ngaule rekening akhirat sepaling posak ya juna Gusti Allah. Musibah bentaknya mana been ikaniat kangkui sabar ben kangkui ngaule ganjaran dari Gusti Allah. Bapak Ibu si abtina amul jaki sanau sa ujian pon apa bisaos sedepak kakau leben sampian arwah Allah tauhub. Ada sebelum mi'ratan ya. Mungkin kita akan tang mi'rat. Hari lan 15 menit berarti mulai kita. Kita mi'rat belekan. Yo merasa koniki mukot di mana dia? Nah Pak Aboy sedepak kakau leben sampian panikebuk. Nah Pak Aboy kak sedepak kakau leben sampian. Ni murni oleh na Allah. Beni oleh na tetangga. Kakapi. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Rasul koca aki kebala. Apa sih pak kasengkok riah kakapi Allah sinakdir. Ben Allah sadar nakdir geni kakaulah ben sampian. Kaulah ben sampian kabejeng keng bedebei musibah. Can sampian dengan pikir apa tak kelero malaikatnya buat musibah dia. Cek sebalik bejeng sengkok ke masjid, mak poloreng, kok saya beri musibah pada bentri ya. Apa keng campur bentatang ke, sengku tatang kesentaran ke masjid. Padahal sebalik bejeng norok wiridan sengkok, mak poloreng, kok saya pamilu musibah pada bentri ya. Tak kira tak borok, nom. Cet Allah kini kesenakdir. Ben beni karena Allah kalau paih kagaulah ben sampian. Kini kecet esang aja ben Allah. Nyon sepora. Saare na orang sakit bisa lebih bagus ebending ben satahun na orang seberes. Nyangke enggak? Malam ya. Halo? Saareh mongku dek ka orang sesake ni ka bisa-bisa madatang ganjaran lebih raja penting ben satahun na orang beres. Apa napa bola na? Orang beres pa ni kanomon oleh ganjaran imo alakop awirit imo apasah ngaji Quran adzikir alalakon, burole ganjaran, kengreng sake, penikebuk, tau salo ko panapan dia. Pokok lata ngu lebet sake, neng bay, ganjaran tak buapu ba. Mila na kaulaban sampian, panikecek kenun lopot panyangka ka Allah, mon bedeka bereen depa ka apa. Kenikekeng cara na Allah ka angkui memeras omor na kaulaban sampian. Karena orang sebanyak nyebut Allah biasa na parapan sake. Mon parapan beres tabat betong. Manter musibah pon apa bisawas sedepak ka kaula ben ajunan. Ketia lantaran kaula ben ajunan ngaulia omor semeras ben kabagusan bulaku ya juna Allah. Beni minta musibah buntan. Keng mon cek saking kaula ben ajunan. Ete beni parkar setak meseneng ka abe. Kini ketipun apa bisaos. Moga-moga abe paring nasadar ben Allah kaangkui teti lantaran abe panika ngaule kacemberan ning akhirat pat. Ketong.
Nomor dua, orang sepaste soki gulapku ya juna Allah. Kabagus na entak pati ke cerita ka orang. Kabagus na entak pati ke cerita ka orang. Aro bungkol oleh na buk. Karena kadang beda orang, bejeng ke bejeng, bagus ke bagus, keng pas cerita na taning belah. Demalek, ke masjid kak, hari Jumat saja. Iya, ceki kol sepolori. Kol sepolo kia. Taklah tahu kan, nak muda sedia. Dia mentang kuat sabuan di masjid terus ada dengan sabuan. Mulai jangan ko, tukang mukan lah, bengarong ko, aro jandila pa siya bersih. Ta jangan ko kakapi mulai. Sajen ikecerit jadi no, sajen matade ke genjeran. Napa boleh buk se ikecerit taban sambian, sadeka, iya pas jen tade. Sajen tade jadi mon pas sajen ikecerit. Napa boleh sambian nyompeng king karena makle sebut. Kan kadang beda amal rok jalan roh. Amal-amal. Kaya Edin cek nyebut plat nomor. Pasti lagi si bekerja benembia. Ayan. Capur. Ari biasa ni sebut ben plat nomor ning dina ri. Si biasa na nyombong sa ibuk iyoba ka sa polo. Ya. Aduh, tukang amal roh. Alhamdulillah. Plat nomor 145 Innova Bungo. Alhamdulillah. 10.000 motor sekelangkong Pak J. Motor sekelangkong. Lekebeng bobeng. Aru ada tau lihat apa aja. Tina makita lakoy ke cerita. Delok molo senga tantaretan panitia. Nyon sepora. Cek saking pas acara malam semangkin panikamud katarima ka Allah sepaling raja oleh na beni bulan. Sepaling raja oleh na beni Zambia. Pasera panitia ben sebeda dengan jalan ya. Ana pa bola na semalancar ka acara jadi buk. Kaula ben sampian kan berak kere tojo ning ganto. Area sibuk panitia mulai beri. Jakan panitia repok pak kada jaga lao onole genjer. Cek saking nyon sepora tantaretan jakan panitia. Cek saking pas bede sengarte setong bay dari sehadir menikah. Pas yang kui ongku ilmu na. Sampai ilmu na panika yang kui ken maten na. Sampian makita ngangkui ka oleh na pangajian. Pokok sinurok ngaji. Ngangkui ka oleh na pangajian. Panitia si alak kore. Kakapi. Milo. Lalako na apa si hadir ni pengajian. Kakapi. Pas bedoreng kanemah. Opama. Kaulen nerangaki bejengan. Pas bede sejet lopot bejengan. Nah tepak karena gara-gara ngaji nih kanto. Selopot yobe tepak. Keng karena gara-gara ngaji nih kanto. Panitia makita norok nama lagi kaisi na pengajian arwah oleh genjer na orang si abajang tepak si hadir ke kapi makin pan. Apa bola na sabab orang si teti lantaran teti kebagusan kereng lain mon itorok kebagusan na panikah si madatang kebagusan de ada milo genjer na orang si alak. Mila na dan gula motor tama bisial panitia. Tama bisial, jaga jaban serba ni kasih dia bengkirtin nah, makita apa tinggi ngaki ke pengajian. Pokok truk jadi bapak kuda timur benda bara. Jadi mon pas ambu jadi buyar pengajian. Jadi para bapak, para ibu siapin amul jaki nomor setong mon keng beda musibah tepe ka abe kabereen tepe ka abe cek gempang ke cerita ka orang. Mon keng abe andi ka bagusan tak usah le kebele kau orang. Karena kadang bedengak ni kebuk. Nyon sepora. Le malam mah pukul 2:30 roh. Kok sial jan kok mi bede maleng. Cereng guludegen sekali. Malam mah pukul 2:30.
kok niat gadget biasa kok jaga kalau setengah telo ada hajud gitu. Ning uning pas beda geludegen tengku gede tepak ke koceng kok lah karesial. Aro tak cerita koceng ya, aro abele je engkok jaga kalau setengah telo apa jeng tahajud. Keng lah cerita nih kandangi koceng. Jadi nggak jadi ya kadang lah. Enggak gini ke kadang. Mila na kantian gula motor, kabagusan na kaula ban sampian, tahu salah kabala ka orang. Sabab pun kabagusan na kaula ban sampian, karena Allah bungkol olin. Ari ya kadang. Yang sabar Pak, binian ya. Sampian ala labet, keng karena tero elalabet nagi ya, apa keng tero oleh ganjaran? Ada pikir, karena kadang bedingaknya Pak. Datang di mana le, can silake. Ala labet kok kak, dem mah, hari ka berenah. Siapa sih tadi umur? Embu entang kancah. Iya geng tak ketemu ben kancah kok, tang kancah entar ke pasar. Boh, jadi ben tak ketemu ben kancah, tak ketemu juga. Iya pada ben saya tak ala labet jadi. Tak hitam, mau jaga ben ala labet jadi. Mau tak ketemu ben kancah ben. Can gula ning efek hormon bedoreng ni kesampian ni ka alalabet king karena tero elalabet nagian apa tero ganjaran dari Allah. Saya bisa beri ganjaran kanjana sampian apa Allah. Arah apa kita itu mukan jana. Lada pak toju, kak di mana ki? Oh kanjana sampean engki. Ki ke pasar, perlu keluar HP, video call. Ya, kau alalabet kebun guna ben layan. Ari ako, ari majadin kan? Saya nga, mari ko ala labet, saya nga. Ara pabuk, makita ilo kabalo. Sampian yung orang sakit kama sakit, inguning tayo bagi masuk ben dokter. Ben perawat tayo bagi masuk, atau karabo tak ning belang. Parang sama kanyong orang sakit. Kaya tak nangaligi kasi sakit. Maswa tayo bagi. Sambi arap pa makita takir nyongo muncit na tayo bagi. Maksud tako tayo temuh jambian nyongop ka masake. Sambian nyongo pereng sake king kana turo isongo pagi ya. Mayo mun mera isongo pa. Orang nyongo pereng sake penikakan ken karena Allah. Muncit la depan ka masake ninguning cita bagi masuk ben petugas. Ya din. Allah tahu lah cik sampian intar nyongop teretan nah. Ben genjera ni kau le lah. Mule tahu sangong jurungong je. Ikin cik kalau pai je na terus cik kiba mule. Enggak ruh. Bila jarang Allah tahu kakak diri. Manter kau leben ajunan tamaso orang pocur dunya kantos akhirat. Sepaste pocur orang ning akhirat panika orang siapa jem paste pocur. Orang mon pon asolat paste pocur ning akhirat. Paste. Sepenting setong. Orang se asolat panika solat na tepak. Arakira tepak asolat na kaulaban sambian. Mayu nga riya. Ada tak ning ranying dia. Sino makita kay ding ben sopir sida bada temor. Pokok kulaban sampian sing itu. Setong tempo beda orang asolat nang ijema na kanjing Nabi, ben kanjing Nabi tegur. Ben si asolat. Kak dito Rasulullah, asolat boleh. Solat ben jadi salah. Mari asolat, pakona solat boleh. Asolat boleh. Solat ben jadi salah. Mari asolat boleh. Solat ben jadi salah. Sampai pansokonapan kali. Akhir amator ka kanjing Nabi. Kaula tauning pole pon kanjing Nabi. Ingat na pasolat si tepa. Ternyata si masalah kasolat sabre. Sa iyang kuk sala mani king karena tak tumak nina. Mi'rat tahun mangkin ko lelakar abun ta tumak nina kabaro ke timur. Sampian ngerti ke tumak nina. Anan sapa?
Buk, sampian mun asolat tak ngangkui tumaknina betal salah tu sampian. Perak kare nong kere nyong sang nyong let ngare. Ma intar ketere mah asa tak asa. Ngerti ke tumaknina ya. Reng dim mah. Seetegur ben Gusti Kanjeng Nabi gara-gara tak tumaknina. Ya ingat dia. Para besakti. Makilang ngerti, angkup tema tak ngerti. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allah. Allah. Tak nengen lekan awak. Pada ben ajam nyocok jekum. Berema ajam nyocok jekum katep onga, katep onga, katep onga. Ini mah beda ajam nyocok pas nyeloker nih bebe tak onga boleh. Teti seekocak tak tu mak ninari pirak nyeting lah onga boleh, nyeting lah onga boleh. Jadi wajib jadi you. Nom orang asolat atau mak nina ni kau wajib. Seekocak tu mak nina apa nih nengenang. Allahu Akbar. Nengenang geluh. Sami Allahu liman hamidah. Nengenang geluh. Allahu Akbar. Lada pak deh. Tak. Nengenang geluh. Napa tu mak nina jan? Nengenang. Yang ke. Tu mak nina ni kan nengenang. Sampian pun tak nengenang sekali. Makin macam. Pun tak nengenang. Pakun tak sah. Sebab saya kau jatuh mak nina. Beni benyan berjaan. Nengenang. Bocah keng dari atas. Itu rok bunte. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar subhanahu 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 sami Allahu liman hamid rabbana lakal hamdu fis samawati wal ardi. Allahu akbar subhanahu subhanahu Allahu akbar rabbi firli warhamna jibna bana. Ambu ulang boleh sal-sal je lah. Maka kita keribut je 11 kali menembian tak tiba bagus saja. Paling sakeceen nengenang, paling sakeceen tu maknina jadi saokor ramaca subhanallah sekalian. Allahu Akbar. Nengenang geluh subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Nengenang geluh subhanallah. Beni maca subhanallah beni. Sakeceen paling sakoniin saokor ramaca subhanallah. Ngerti bu? Allahu Akbar. Nengenang geluh baca subhanallah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Nengenang geluh. Rabbana walakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar. Tak. Nengenang geluh baca bah. Subhana rabbiyal azim. Beni ikasango dari atas. Maka baca 11 kali selekor kali. Mun kita ada pak lekan nalai bocah. Ada terkena. Tarawih andre lo molo. Pong-pong labara tarawih andre. Karena saya kebiasa makai imam masjid Fatihah hanya bersekalian mera. Allahu Akbar. Hanya bersekalian pak. Siap-siap. Leta imo hanya boleh. Dari bismillah ke waladhdallin rupah taknya boleh je sekalian. Munjuk gelu tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ambui ada parlon sampean maleta oleh nyong sang nyong let pada bandria. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan makmum mai budi. Walillahil hamd. Mak tak ada lakoh. Mak le tak vera oleh nyong sang nyong letbuk. Ambu sekecil. Nengeneng wa. Allahu Akbar. Nengeneng gelu. Sami Allah. Ya tahu sahabat David. Sekecil apa.
Tembang sampian berak onga nyonglet keng tak oleh panapan kan pungo dengan sekecil. Ajri wajib pokok. Mun pola na tenggan na ni ka aja nga orang si abajeng. Mun lata abajeng di na makita tahu ketumak nina. Ya lata abajeng lagi ya. Isra Mi'raj ni ka aja nga orang si ampon abajeng si terus abajeng o tabe si ta abajeng keng niat abajeng nah payo ngidi ngati keng muncet letak kera agaton yati napahdung tedung oleh kek nyon sabora cek nyalian orang tak abajeng no ampon orang tak abajeng cek jaleh karena make jaleh tak kira tepi abajeng ah. Orang tak abajeng, rong guna beni tak abajeng, narokeng tak itemu cek bila gitu. Maksudnya ki gerbek kerwa, cek bila, nanti saat rogi. Muntakar mate tak abajeng, ya bajeng aki. Pas celek kaki. Arab pah kau leben sampian panikamak kotu abajeng. Kau leben sampian dribun beren alam kabun te mora alam maki pas kakapi tak abejeng kau leben sampian penikah maki pas bodoh na makhluk tak abejeng kapi pangeran tak kira titipak pangeran penikah awajib bagi kau leben sampian abejeng keng kau leben sampian mak letaan di tusah. Iman kaman gula mator mon beda orang andi tusah eke ba abajeng ekosot ben Allah. Mare duhur ala ko tusa boleh abajeng asar ekosot boleh tusa nah. Mare abajeng asar ala ko tusa boleh abajeng maurib ekosot boleh. Terus pada ben kenikah. Niat tak niat senyo ona sabora ka Allah mun ki inda abajeng isabora tusa na ben Allah. Sehingga namun beda orang sa umur odi tak pati ati nagabajeng kenikatan deh ce orang penikah dusana tak terus segelum kubur ken bejeng nah isapora dusana ben Allah. Mila namun beda orang sejati re tak bejeng opamah apa boleh pas congo cek orang siapa bejeng sila tak bejeng congo cuan ring bejeng. Can hukum Quran, benih can hodri. Can hukum Quran ben hadis mustahil masuk ke surga langsung. Wajib nyeper ke neraka benih. Dia mata lamu temu pan. Bibi saya oh tak usah ke beter pakun kan tetemu. Tak usah ke beter pakun kan tetemu. Mila na gula mo dyan. Mon bedo orang kama bisa os. Jelas tak abajeng napa boleh congo cuan ka orang si abajeng. Jadi mon mate kubur na siya papolong ben si biasa. Ada apa pola letun mercon na may aprian kasi lain. Nyari aki cara apa aja semak kata se ya laon napa gulu aki. Sabab metorot Quran ben hadis katon tak kira akan. Benih jan hotri ini kah. Ma yo apa justru pera apa jeung pera apa jeung kaula kan tak yakin kebejengan panika. Katon tade malaikat nang kuburan panika. Burung mamun karya bojeng di irus-urus ngage lamatik malaikat tade nyongop. Kan sariles so si abojeng karya pasah apar lapar. Irus-urus malaikat tade nyongop. Kaula ben sampian la abojeng la apasah mate tade malaikat ilum kubur ya ada tade masalah. Keng kaula ben sampian kadung ta abojeng kadung ta apasah mate pas keluar kumungkar ben nakir leri ya kare se ipes ke pesagi om biar nebak gelem kok make se atahlil depak ring 40.000 sampai sai buare se tahlil tak buang bu muncet orang se tahlil tak bojeng tak kira mempan pakun kun lai pes ke pesagi nebak gelem kok tak kira kan make pas boleh saben minggu sekalian tak bisa saja. Tak bisa. Mayu abajeng. Abajeng. Orang abajeng, orang apasah tak kira rogi.
Keng mon orang tak bejeng bentak pasah pasti rugi. Jadi na hosok tak hosok, tahu sampai kira hosok buk. Kaulah bojong tak toman ingat ke pangeran. Saparin setia seingat ke pangeran. Orang mangkin ni keseingat ke pangeran. Pun pak repan ku di tengah tasik jabo angin. Ingat dia wah. Ingat ke pangeran. O taben apa harapan berdengi pesawat. Mangkat ke Mekah. Depak ke atas pas turbulensi. Makin tak toman bojong royang ke atas. Ya Allah peselamat lagi. Iya. Tak tahu mana bejeng nyebut ya Allah. Dan pangeran asanul laporeng dia. Mungkin parapan sehat terus pasti ingat sekali ke pangeran. Sanlai fonis pun dokter sampian pak gagal ginjal nih kah. Ingat ke pangeran pak. Muntapah nyeri tasbih paling raja pada benjaplong jadi. Dan malaikat dia arah pak aring sejati. Jadi beri mulan tak tahu mantau ke betul na masjid. Setia pak tasbih na pada ben tempung gila saya gitu. Nah, ijak drep beno. Mila na kadang Allah panika parloh apa ring kabereen ka kaula ben sampian. King makle bede ambun na sakoni, makle bede ngerim makatunya, makle bede ingaan ka Gusti Allah. Jujur, iman ka aman kula sering acarita panikah. Iman ka aman kula sering acarita panikah. Karena nikat na mong kula sendi cerita ongguan. Kula mo na cerita tak kanta, cerita si ongguan. Kula sampai mangkin mon yonceng aceramah aling katase ketila kacebeh. Kaula tak pati bengal bu. Maki simak semak roh. Mon dari tungke dari sumenep nekat hiliang. Perjalanan na setengah jam. Kagili genteng setengah jam. Kagili raja setengah jam. Keng kaula pakuntak kok. Inyaman ring tak kok. Berarti kurang tawakal ben. Ambo ja ben tak tawakal ben reng takko. Nya melereng takko, make ceramah napa kun tak kira bengal. Pada ben sampian takko ka cacing ben takko ka ngirengi. Pas yo jole Quran fal yatawakkalil ada taiding pagun takko ka ngirengi. Pabeureum mah. Pada ben sampian takko ka tintetin, make ceramah. Nah ieu pagun takko ka tintetin, jeung beuni keng takko ka apan je keng manusiawi. Ning oning pas ponakan guleh abini oleh rengkangian pak. Waktu pak ning ibun temor pak. Perjalanan imu 10 jam leng ke atas Arya boleh. Kau lejet mulai yon jeng tak toman ende pas ponakan abini oleh rengkolo cek jauh na pak. Orang kangian, iya wah numpak perawa. Maka singa tepak ke musim angin sedih. Ada. Mana Agustus ada angin. Ya. Jadi Agustus kena angin tuh. Pon lah depak ke tengahan. Ya pon kini bengkirnya man gelu. Jereng nih bengkir kita aja lah. Lah depak ke tengahan mengulah naik ke kanan ke kecil. Sok ke tengah ke atas ke bawah nggak ada betul. Adrep lah kok pak depak ke tengah. Beda apa mak lo gadrep cantik. Beda orang mataber obat anti mabuk. Nih mas, obat anti mabuk nih kah. Der, sampean ki buru mangken no pak kapal. Iki pak, der nih kah. Meletak mabuk sampean. Sampean rengkam apa pak? Kau rengkangian. Oh. Iki, tikel punten tak usah pak, menteri tak mabuk. Udah pak ketengaan pahi pangari ya. Pak atas kancing lagi ke bawah, ke atas kancing lagi. Sematabar obat anti mabuk ya. Pakeluar ben bat obat dah. Dari ya beunjan gula ning efek ke. Leun ning parapan nga gini kebuk, sapa si tae nga kapangiran. Ada yang nyebut apaan dah. Ngagak pak atas kancing lagi ke bawah. Ya Allah, kekapi. Aro buluntan to apa yang kekapi. Ngagak lagi gripas nga dia ingat apa Gusti Allah. Mun leneng ya deun nyeredep bini ben anak ya deun. Lah je tem tangan anak lah. Lah tak kira depak ke cerut tu. Ingat ke Gusti Allah ya Allah. Ajunan si maam buah angin na Gusti. Ajunan si nyoto ka dari budi.
ajunan sinaja diri ada, ajunan sinegua kanan kacerah. Saborong saya baca Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Akimu kakap hiba dina colon orang si bedilum kapal. Padahal nengi masjid tak mau kemo je, malagok rokokan. Nengi kapal akimu boy taning belang. Arab apa bola? Iya angin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Datang setan. Lu, jangan setan. Macam salawat ba? Salawat ria datang celep ya. Tambah na angin ria. Pun celep berarti ini angin ria. Tambah na angin jangan setan. Ya Allah, macam salawat ko. Allah. Oh, baka istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Datang boleh setan. Macam istighfar. Ingat ketusan adalah. Ya mati ya berarti bila ingat ketus saja dia. Tak nemu sedeng bacaan. Arab apa bolan? Takok pada beda. Muda ke pangira. Tapi ngagak depak ke tujuan. Temu je selamat. Masuk ke dalam mobil. Yentep lah bengah. Nyetel Roma Irama. Nyanyi boleh. Tean boleh. Kelopay ke pangiran boleh. Arab apa bolan? Ya tak berat aja lah. Mila na bisa-bisa ba? Doa na kau leban sampian si katerima ka Allah. Isi parapan berak ruah. Mila na dyan ngantos berak. Ayo abajang. Apa jan? Abajang. Manter bajang aku leban sampian katerima ka Gusti Allah. Se abajang. Ya mun tak abajang tak kira aja. Apa na si terima? Mun tak abajang. 45 menit. Ada rela waktu na lang. Ada lah waktu. Kabater oce. Belum. Bada tukang sarang agak. Sarang nih. Guys. Dia kandan ko. Ini kan yang Allah dia suruh nyanyi, kau tak tahu nyanyi aja no. Nyanyi apa? Nyanyi juga kau tak tahu nyanyi. Allah coba tang suaranya nyanyi dong. Para rabu sesami mulja, mayu moncet lah abe sadar, ce abe jeng tak tuli hosok. Moncet lah abe sadar, cet abe jeng pikiran car kelacer, bejeng lagi buka masjid. Orang mon bejeng ngeningi masjid, make pikir na bede nengi tengah tase, pak pun dibitong hosok. Selajat lah bejeng nengi masjid ki ingat katase, malon lo, boleh pah bejeng ni pinggir tase enbian, ye pah jen tak ingat sekali ke pengira. Sampian montro abejeng hosok ke masjid. Make pikir naleng-naleleng mon bede nengi masjid pak pun ebitong hosok. Apa bola na sabab sekatare maka Allah beni malolo bejeng nah tapi areng bereng harus iteti katare maka Allah. Doaul mujtami'ina mustajabah. Doa na orang si areng bereng katare maka Allah. Salat orang si areng bereng katare maka Allah. Zikir orang si areng bereng katare maka Allah. Milan mo na rin bareng, makisampian, panika setong tak katerima. Setong na tak katerima. Pokok beda sabay, nengi masjid, tersi katerima ka Allah. Bitong husuk ke tepi. Rantasan mo nengi masjid. Keng mo nengi combok enam yan. Mo nengi combok na ba dyan. Kadung letak husuk, tak bisa dyan. Allahu Akbar, pajang duhur. Kalau pay ba? Tatelo, apa ba? Apa pala yun? Pampak gitu. Iya pampak, iya kok. Jangan Surabaya yakin pampak. Iya. Yakin pampak. Cejet pasal duhur kalopay malolo. Duhur laguna kalopay boleh.
Mun nengi masjid maki sampian kalupay, imam may nga. Maki imam magalupay, makmum may nga. Keng mo na ba diyang nengi jompon sampian sala kalupay, ada kalupay tolos pa. Mun nengi masjid ba na sinulong nagian po, keng mak mga gulo. Hindi sala apa masjid re mata batayin re. Pole karena orang abajang panikabeni pas pada benreng mate. Ya sakater usul diri ko. Dari gula panika kaca-kaca takmir masjid. Jadi laporan keuangan. Jadi sabuk ning di ereng apa. Baca jadi ano. Layak kini baca. Ya kecoba keng tak nemu kenengan pole. Lai baca jadi. Karena reng abajang mangken tak pada benreng pon. Yereng Arab ngerti Allahu Akbar wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Arwang ngerti kasi ibecah. Saingkeun tak butuh ngarjele ngaran. Kaulaban sampian kan mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum ke kacir. Pas tak ngerti sekali cik macam apa. Keng labira amuk kemo. Karena tak ngerti kasi ibecak yang nyari sing ngerti pada banjir ya jadi. Laporan keuangan. Jadi ngerti kakapi mon ka jadi ya. Ya mon bisa nyariakikan dengan se edim apa. Ya beni salan tentang usulan. Ya letak iterima ya tak arah, penje tak haram. Keng bahaya jadi. Apa boleh baca ben orang sejat puto kapes. Aduh salsal. Allahu Akbar. Imam abad apit Jumatan. Ada mas. Ya Allah. Hari ya laporan keuangan bulan setia. Pengeluaran bulan setia 200 second. Sisa dana sebede di masjid 12 juta. Banyak berarti. Siapa sih nak yo? Siapa tu dia? Siapa tak mirongku? Bendahara masjid siapa? Karena tak itemu nih laporan keuangan atau oleh ke di deje. Ruah, wah. Siapa ruah? Salah. Apa boleh pas pananggalan ni sebut ngitiin bah ning di sa Obama. La sal jadi saja. Allahu Akbar, Masya Allah. Tak datang tanggal 14 betul. Ingat bah kecejelan. Syekare lima are. Ya Arya saran bera usulan. Upama letak keterima yakin. Ageng mon kota amal jadi ya. Jele sebut ning modern jadi sini ngali ke kapi. Para ajai jadi bah. Para ajai mon kota amal. Mon laporan keuangan tina make bek nyelket ke mon kota amal sahabat. Para Rabu sesami mulja. Ini kak kaula onghuan maki selai ke jeih keng buk kaula beni tekan tak. Sampian mon solat ke masjid maki lacar ke lacer kelopay je lalle tatelo ben pampak pakun bitong khusuk. Sampian mon kelopay tatelo apa pampak tatelo. Jangan lah siapa nyaan mon bebeja. Hari kok ada dua apa tatelo lah. Ada dua. Layo kinta telo lah ada dua cek maksa marah ada sila cek letak pakai kenceng apa je hi jadi ketok boleh je mah. Tatelo apa pampak ya tatelo. Ada dua apa tatelo ada dua. Api teben sambian mon ngakan ring kuring gir-gir jalan kok tak ibito. Kan. Hari ada dua apa tatelo boleh gelo. Lalema jadi ya. Ya jaga jalan. Tekor gurung noreng dia. Mon bebejeng ngelak si sekonian, keng mon kerepek betep keretep ya. Kedua apa telo, pampak jadi ya. Andi noreng mi tenoro. Lah. Mon abajang ning kak topan ya pokok pada ngarten.
Sehingga pokok letak betal bejengan. Karena kadang Pak, milan parloh. Orang ajar bejengan panika parloh. Apa sebab setannya kia kada ben Allah paki bejengan. Setannya kia kada ben Allah paki bejengan. King pula ben sampian rita tuman terus murus. Kira tang bejengan rila bagus apa je. Padahal ditanya kia kada. Pada ben sampian intar ke Mekah. Setannya kia kada paspor. Kan locoh sampian ngibe Sahara sanyak benyan, sampian ngibe BC sanyak benyan, montak ngibe paspor, karya asong tarosong, tak kira pongke kakapan, ngarte buk, marsi paling parlo je kelopai. Pada ben sampian intara ke pasar, apa sih paling parlo? PC. Sabarang saya kebang, atas saya teng-teng, plastik kay sediagi, karanjang alay gindong, asok alay teret, pese tak ngipag, mule boleh, tak kira oleh apa aja. Sani kini kadang gula ben sampian, setanya lagi kada pagi rebejengan yo. Malari kadang saya kelopai ben gula ben sampian. Jaring kadang tak tahu majabat PH belekan na. Sirotol. Mak bedereng majabat PH cetolan. Dia tak tahu macam pok belekan. Semulai odi pah tak jertok sekali. Sirotol. Tol ladina am-am-tah. Buah. Ari ya sepah ngadu bagus ya Allah. Rema yu sambil pikir apa ya Allah. Milan akan jen gula mator. Buk kasetan rek humpang. Mabetal bejengarin sama masjid humpang. Mon pada gendeng. Contoh. Lah beremah tak lagi kerong bu. Lai tanya aki benko, bodoh tukang sarang, apa je dia? Kau lah munim bere, cetak nyarang sir. Munimur sanggup pula nyarang, munim bere, tak nyanggup pula cetak. Ngale gelu, mi jabe oce, sekecil ki dia. Aben tak orang beje ngebetal, nengi jompo, benih ning sejati, nengi sumenep dia. Ya marah. Kempang kasetan mabetal beje orang si tak ngerti kahopok. Setong pada ben gele tak tahu ketumak nina. Ya boleh. Hari sama masjid nom betal ke kapi. Ni ketuman beda cerita dengan jopo. Beri ya. Hari Jumatan dah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Beni asojud, beni aruku, pas asojud langsung ke bobo. Kalau pai, beni ngak ria, pas langsung ke bobo. Karena langsung ke bobo, tegur ben makmumah. Subhanallah. Seimam apa osang dewa ke bobo? Apa sih salah? Ayo. Karena tak itu muji apa nasi salah? Oh enggak boleh ke atas. Tegur boleh ben makmum. Subhanallah. Boleh ke bobo. Tegur boleh subhanallah. Boleh ke atas. Lah ke atas ke bobo tak tulis temu je apa? Kekere terus aki ben imam mah. Makmum masal-sal bah. Seibudi. Kateloh entar ke jompo. Can setong nah. Din gula mak ke. Tambah sujud sahwi. Aman mun din gula. Tahu ning din selain. Pokon din gula mak selain ngolok salam din kaule tambah sujud sahwi. Aman mun din gula. Aman berem. Cek bereng jadi rukun.
Ruko re taning gente sujud sahwi. Sujud sahwi re mon kolok tahiyat awal ban konot. Aduh, berarti din kau le betal kia. Ya betal pada sal-sal lah. Tahu sages mateges, todu soreng. Dinembian berema pak. Mendin gula mak ke. Cereng kau lah mak om. Jadi noro imam gula. Imam dek bera, imam dek temor. Mon imam tak ruko. Ya tak ruko kia mak ke. Mon imam boleh. Ya boleh kia. Nyaman dia jangan gula. Berema ho ko maki-maki. Ada pada betal lah. Tahu sanying ranying todu soreng. Can setongan nah. Saya paling sal mak ke. Saya bodoh ng ibu di na kaca. Berema. Ada asel lah kakapi bah ng ibu po. Ada gagal Jumatan lah ambu. Tak marilegan na asel lah bah. Ambu gagal Jumatan lah. Pajang BTV sebang pajang duhur lekas mari mayu mole bah. Aruh. Ara pa polan. Iya pada tak ngerti. Nah. Ila na pajang pa niya. Pokok la tak betal. Pokok la beda sing artis setong kahop. Ayo la bajang ke masjid. Make sampian tak hosok. Bitong na pakun hosok mon bajang ke masjid. Manter pare na kelar oh ke. Ya, tak level locot. Berem membuk pendiri. Aduh, ya tina minta boleh mari na ping. Berdegian si acual ni luar diri jeke. Para Rabu si sami mulkya niser kasampian si palema. Mi pas tager ochen, mun kau lening mak semak, mbian si palema na mi tager jepo ochen. Pong kita ochen. Ben acem ampon nutuaki samangkin panikah lapokol sa polo ates. Kila pokol sanga kau lesi ongke. Tila sacem. Manter si sacem panika berdekat terema na Gusti Allah. Nomor setong payakin mon andi kasosaan cek telu mamatul kamanosah. Payakin kelu cek Allah keni kasinan tuaki ben adepi kalaban saper. Karena bisa-bisa keni kasitetiu benyan genjeren ya juna Gusti Allah. Si nomor 2 mon keng kau leben sampian ala ko kabagusan tina makita ikabala ka oreng. Saya bisa beri genjeren beni oreng. Saya bisa masalamat apa beni orang. Saya bisa beri suarga beni orang. Siapa? Allah. Saya nomor 3 ayo abajeng. Salanjeng kau leben sampian ki abajeng berarti aba ki kani seriban Allah ben suarga ki itu les ni kau leben sampian. Kau leben sampian mun keng tero ka khusyuk salat aja nang bengkoh ka masjid. Orang mun salat ka masjid pasti bitong khusyuk. Berdasarkan mo niya na cem tes kaula sa cem berarti mo. Saka dito po na pasibisaya toraki. Orang langkong anyon subora laja di bendukan na. Mi beduk iya silain. Ampon aturaki ka kaya silain. Nyon subora make apti naga dito kan tak ngabiti gele nya rengih nang ika dito benikeng kan tak terwarin bareng ngabutan. Keng kaula beda parkara sa ikuti palasare. Diti kaula istirahat nang luar gele. Nyon subora. Beni parkar saya tak isang aja bencet gula. Kau le gila depak pon. Sabulu na maurip, kau le depak pon dek kakak dito. Kengsen gula nang setong kenengan karena beda setong hal saya tak usah kebela kesampian. Keng panitia beda si oning. Saka dito, pon apa sih bisa ya toraki. Orang langkong nyon seborah, dan kau le adu amak momah. Orang langkong nyon seborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.